What's up mga kabsat? Atan kakabsat at damanen ti barbaro nga laganay. Kaya may baga lang kanya yung kakabsat, may tegtarakin kasto. Pero kasta nga nagitlogdan kakabsat kit mapakinabangan teo. Sabi nagingina ti itlog kakabsat. Kaya naimas pa nga iprito. Yam na mimas kano kakabsat, jay itlog ang kulay brown nga sumulan. Aglalo nagtibtib bagay tikkab na. Kaya tatan kakabsat ating mabingkit mabuting gayam ti babasik nga itik. Yam no si day na mo jay itlog dakit kaya naman. Kaya tatan kakabsat atak kulay red nga makikita yung kati sa pangpanganan da kakabsat. Naka-steady lang ti dakin, naka-steady mo lay ti danom da kakabsat. Pero sino ti mabising kanya da kay makan inom kakabsat. Kaya tandaratan nga nakasagana. Kenhan nga basta itik lang da ito'y kakabsat. Talaga dakalmot lang ti may tultulong na da ito'y kakabsat. Aglalo no nagitlogdan. Da do ti pakabalinan iti itlog ti itik kakabsat. Da mabalin nga aramiden nga red egg kakabsat. Kinsya ka dagjek ang kanintoy nga balot. Kit itlog mot lang ti itik kakabsat. Kaya napanggap lang iti sidaan kakabsat. Kit ado nga putahe nga sidaan kakabsat ti kaya nga lutuan. Kaya adi lang kakabsat. Salamat!